So finally two girls. Congrats, congrats. चलो मंत्रों बोलो धीरे पार्टी करो कहीं तुम गुणवती झील सब कांड करना एटा पदारे पड़गला ए बाबू जन को नंदिनीर संग एठी जा सब घटी गला ताको तमे टिके विशाल हृदय चिंता करो विशाल हृदय चिंता करबे ये टोका खड़क आसी बेदियापुर को चढ़ी जाई डायरेक्ट तुम छको को ले धरा ये तो तुम विशाल हृदय चिंता करो होटल साला आपने सब को कोई न करे असुविधा पड़ी समस्त सामने राजधानी बंद कोठरी से कौन कौन सब करना भाई बंधुक बुट्टा मुहूर्त पर सिंदूर फाटिब सकाल हम दिन आलोरे गाँ लोक मैंने समस्ते टुकुरटा तमें कही कथा को हूँ तो समस्ते विश्वास करेंगे कहे माणिक घर राजा राजेश्वर जगदेवर झील नंदिनी जगदेव सबुदिन मंगुला कन्या बापर बेकर झुली रहा माँ से झीलटा तो बोध हुए बाप ताको ठीक भाव आकट कर पारा बोध हुए पाद तलक खसी जामती मंगुला कन्या तुम झो सागर का आग्रह कश्मीर काले करेंगे मार दे जब सर्वान पर्यटक हुआ जी तुम पाखे तुम्हें चाहिए आदर आदर मानते चली जाओ
ପ୍ରତିଦିନ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ହେଇ ରହିଗଲା ଆରେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ସେଇଟା ହିଁ ରହିଛା ସେଇ ଝିଅଟା ଜୀବନରେ କେବେ ବାହା ହେଇପାରେ ନା ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବନି ଆରେ ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦରକାର ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ କୌଣସି ପୁଅ ବାହା ହବାକୁ ରାଜି ହେବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇବ ତମେ କାଶ ତମରି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ଘଡ଼ି 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 ହାତ ଗଣ୍ଠି ଘଡ଼ି 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 ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ନା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଏଠି ପଡ଼ିବ ଦେଖି ସେମାନେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଏବେ ତମେ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ କେମିତି ଫେରିଯିବି